بسم الله الرحمن الرحيم ويوم باغرز باني تقوم الساعة چکیا قائم بش قیامت يقسم المجرمون قسمون بخر مجرمان ما لبثوا غير ساعة چنه تیر کڑ منگا بید یو ساعتنا بدنیا کے كذلك دارنگی کانو یوفکون دی چڑول بشود حقنا وقال الذين اوبو یا کسان اوتو العلم چور کرشوید ورطا علم والایمان او ایمان لقد لبستم تاکی سرا تیر کڑیو تاسو فی کتاب اللہ پلک دا اللہ کے لا یوم الباس ترزی دا پورتا کے دو پورے فہذا یوم الباس دا درز دا پورتا کے دو ولیکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو نپوئی دہیم ولیکنکم لیکن وی تاسو کنتم لا تعلمون چتا سنو پوی دلائیم فیوم ایزن باغرز باندی لا ینفع الذین پایده بنور کیا کسانو تا ظلمو چی ظلمی کرده معذرتون بانید دی ولا هم یستعتبون او نبد دی پریاد قبول کرشیم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ تاگی سرا بیانو منگا خلقتا یا بیان کری دی من خلقتا فی هذا القرآن بدی قرآن کی من کل مثل داری و مثالنا وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ او کچر ترادلو کی تدیتا بی آیت پیو نخام لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ خامخا وائی باغ کسان کفرو چی کفر کردے ان انتم نیتاسو اللہ مبتلون مگر باطل فرستا کذالک دارنگی یتبع اللہ مور والد اللہ علی قلوب الذین پزړونو دا کسانو باندې لا یعلمون چې نه پوهیږي یا ځان نه پوهه کوي فاصبر صبر وکړه ان وعد الله حق